Today's lesson is about present perfect tense. What is the purpose of our lesson? Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, dengan ceria, siswa mampu memahami apa itu pengertian present perfect tense. Yang kedua, siswa mampu menyusun present perfect tense, menyusun kalimat dan dengan taat mengikuti aturan dalam membuat kalimat present perfect tense. So students, I hope you can enjoy our lesson today. So let's get started. Hello students, now pay attention because today I will explain to you about one tenses in English, namely present perfect tense. What is the meaning of present perfect tense? Apa pengertian dari present perfect? So let me see here. There are three meanings of present perfect tense. Jadi ada 3 pengertian dari present perfect tense di sini yang saya akan jelaskan. The first one is we use the present perfect to describe an event or personal experience in the past without a specific time. Or in Indonesia, it's mean that present perfect ini kamu gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang kamu lakukan, tetapi kamu tidak tahu itu kapan. Kamu lakukan di masa lampau, tapi kamu tidak tahu kapan waktu spesifiknya. For example, let me see here. I have been here before, or I have ever climbed this mountain. Contohnya di sini, saya sudah pernah ke sini sebelumnya, atau saya sudah pernah mendaki gunung ini, tetapi kamu tidak tahu spesifik waktunya kapan. Or let's say another example. For example, you go to some place, kamu pergi ke suatu tempat, and then you say, sepertinya saya sudah pernah ke sini, tapi kamu tidak tahu waktunya kapan. That is called present perfect tense. Okay? Now let's see the second explanation, the second meanings to talk about things that have happened up to now. Jadi ini artinya pekerjaan yang baru saja selesai kamu lakukan. Ini nanti ditandai dengan kata just. Or let me see here in a red word, ada di sini kata yang berwarna merah, just. My mom has just finished sweeping the floor. Ibu saya baru saja selesai mengepel lantai. Pekerjaan yang baru saja. For example, saya baru saja makan, or saya baru saja tidur. That is the example. And the meaning of present perfect tense. Jadi itu pengertian yang kedua. So I hope you understand so far. Now let me see the third meanings. Ini pengertian yang ketiga. Refer to an action happening from the past up to the present. It's mean that present perfect tense ini pekerjaan yang kamu lakukan di masa lampau, tetapi dia masih berhubungan sampai sekarang. Let me see the example here. I have been a teacher since 2 years ago. Or, you have broken my heart since then. Perhatikan contoh nomor 1. Saya sudah menjadi seorang guru sejak 2 tahun yang lalu. Jadi, penjelasannya di sini adalah memulai 2 tahun yang lalu, kamu sudah menjadi guru, dan sampai sekarang di sini kamu masih menjadi guru sejak 2 tahun yang lalu. Okay? Or let me see the second example. You have broken my heart since then. Kamu sudah melukai hati saya sejak saat itu. Jadi masa lampaunya di situ adalah sejak saat itu, dan sampai sekarang kamu berbicara, kamu masih merasa sakit hati. So that is the third meanings of present perfect tense. So here there are 3 meanings of present perfect tense, and then I hope you have understood. Ada 3 pengertiannya, dan saya harap kamu bisa membedakan pengertian dari present perfect tense tersebut. Now let me see the time marker. It's mean that penanda waktunya kalau dia adalah kalimat yang berbentuk present perfect tense. For example, just tadi yang pengertian yang kedua baru saja. Oke. Ever, never, itu untuk pengertian yang pertama. Already,
since, for, around. Ini untuk pengertian yang ketiga bisa kamu pakai. Nanti for the next explanation kamu bisa melihat perbedaannya di saat kapan nanti kamu menggunakan just, ever, never, already, since, for, and around. Now let's we move. The formula. The formula it's mean that rumus yang kamu pakai when you want to make text or sentences in present perfect tense. There are two formula. Ada dua rumus yang bisa kamu gunakan. The first one is non-verbal and the second one is verbal. Non-verbal, it's mean that there is no verb in the sentence. Jadi tidak ada kata kerjanya, there is no action, tidak ada aksi. So let we see the formula. Subject plus has, have, been plus object and complement. This is the positive one. And then let we see the negative one. Subject plus has plus have plus not plus been plus object and complement. Ini untuk yang bentuk negatif. Setelah subject has ditambah have, kamu tambahkan not. Jadi kadang di sini nanti ada salah paham setelah been ditaruh not, yang sebenarnya adalah setelah has have kamu tambahkan not. And then for the interrogative one, has have moved to the front. Jadi has have-nya pindah ke depan. After that, followed by subject plus been plus object and complement. Jadi ini dia untuk rumus yang non-verbal. Let me see the example here. I have been a teacher since 10 years ago. Ini dia pakai since, sejak. Saya sudah menjadi seorang guru sejak 10 tahun yang lalu. Ini pengertian yang ketiga. Pekerjaan atau mendeskripsikan sesuatu yang kamu lakukan di masa lampau tapi masih berhubungan sampai sekarang. That is the example. Let me see the negative one. I have not been a teacher since 10 years ago. Jadi perhatikan meletakkan not-nya di mana. And then for the interrogative one, have you been a teacher since 10 years ago? Jadi harus diperhatikan have-nya pindah ke depan and then diikuti oleh subject, setelah itu been, object, and complement. So this is the example of non-verbal or there is no action in the sentence. Jadi tidak ada aksi di sini, tidak ada kata kerjanya. Dia hanya seperti menyampaikan bahwa dia adalah seorang guru sejak 10 tahun yang lalu. Okay? Now let's move to the verbal. Verbal means that there is action. Jadi kalau dibilang verbal artinya ada aksinya, ada kata kerjanya di dalam kalimat atau di dalam teks tersebut. What is the formula? Let me see here. For the positive one, subject plus has plus have plus verb 3 plus object and complement. And then for the negative one, subject plus has plus have plus not plus verb 3 plus object and complement. And then for the interrogative one, has plus have plus subject verb 3 object and complement. Jadi sama saja bentuknya seperti nonverbal tadi. Bedanya hanya di verbnya, di kata kerja. What kind of verb used in present perfect tense? Ini kata kerja keberapa digunakan di present perfect? Yang kita gunakan di sini adalah kata kerja ketiga. So remember, jadi kamu harus mengingat kata kerja di present perfect tense adalah kata kerja ketiga. Okay? Now let me see here the examples. I have watched the Korean drama for 2 hours. Saya sudah menonton drama Korea ini selama 2 jam. Jadi selama 2 jam maksudnya di situ adalah dia dari menit pertama sampai ke selama dia 2 jam dia masih menonton televisi. Itu untuk pengertian yang ketiga. Yang kamu lakukan dimulai dari masa lampau tapi masih berhubungan sampai sekarang. And then number 2, I have not watched the Korean drama for 2 hours. And then for the interrogative, have you watched the Korean drama
for 2 hours. Let me see the second example. She has watched the Korean drama for 2 hours. Let me see the negative one. She has not watched the Korean drama for 2 hours. And has she watched the Korean drama for 2 hours? Jadi, when you ask to change the sentences whether into negative or interrogative, you have to follow the formula. Jadi ketika kamu nanti disuruh mengubah kalimat itu ke bentuk positif, negatif, atau bentuk pertanyaan, ikuti saja urutan dari rumus yang ada di sini. And then now I want to explain to you what is the differences between has and then have. Saya akan menjelaskan perbedaan has dan have ini apa, kapan kamu gunakan, di saat kapan kamu menggunakan has, and then di saat kapan kamu menggunakan have. Let me see here. There are 7 subjects in English. I, we, they, she, he, it, or orang ketiga tunggal, for example Anna or Susan or something like that. Okay? Now let me see here. Are you, we, they, ini kamu gunakan nanti have. Untuk she, he, it, kamu gunakan has. Jadi I have watched, you have watched, we have watched, they have watched. Jadi untuk she, he, it, kamu pakai has. She has played, he has played, or it has played. Or, for example, Randa has played. Jadi, you have to know the differences of them. Jadi, kamu harus tahu perbedaan antara have dan has. Jadi, tidak boleh we menggunakan has. Harus berdasarkan rumus. So, students, that's all about my explanation about present perfect tense, and I hope you have understood about our lesson today about present perfect tense, and then you can do your exercise. So I think that's all for today. See you next week and keep fighting.